السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un cake au citron, un cake super délicieux pour celles qui aiment le citron. اليوم غادي نحضروا كيكه ديال الحامض اللي غادي نسقيوها بواحد السيرو كتجي لذيذه بزاف لعشاق الحامض. Vous pouvez remplacer le citron par l'orange, donc يمكن لكم تعوضوا الحامض بالليمون. Tout d'abord, j'aimerais bien vous demander aux filles qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos Inch'Allah. البنات اللي باقيين ما تشاركوش معايا في القناه ما تبخلوش علينا، ديروا ابوني وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. بغيت نقول مرحبا لجميع البنات اللي التحقوا علي معنا في الفيديوهات الاخرين. دونك جو remercie toutes les filles qui se sont rejoints à ma chaîne. Donc on commence, bismillah. Donc là j'ai 4 œufs. J'ai un yaourt nature, donc 125 grammes, le tiers d'un verre d'huile, donc 100 grammes d'huile. J'ai 150 grammes de sucre. Donc là, la farine, ça va être en fonction de la taille des œufs qu'on a. Donc là, j'ai mis 2 verres bombés, donc je vais commencer par ces deux. Et puis la moitié, on va voir si on la rajoute ou pas. 60 grammes de maïzena, le 3/4 d'un verre, un sachet de levure chimique 15 grammes, le jus d'un citron et le zeste d'un citron. Et n'oubliez pas une pincée de sel. Donc هنا البنات عندي 4 ديال البيضات دانون مسوس. دونك هنايا الوزن ديالو 125. عندي كاس الا روب ديال الزيت 100 غرام. عندي 150 غرام ديال السكر سنيده، يعني كاس انا ما عمرتوش بزاف، كنبغي ديما نقص شويه الحلاوه. هنا عندي الفرينه، عندي 2 كيسان عامرين مزيان كيف ما كتشوفوا ونص. هاد النص غادي نشوف على حساب البيض، يا اما غنزيدوه يا اما ما غنزيدوهش. عندي كاس الا روب ديال المايزينا يعني 60 غرام. عندي هنايا خنيشه ديال خميره الحلوى، دونك 15 فيها 15 غرام. عصير ديال الحامضه، وعندي هنايا حامضه محكوكه، دونك حكيتها خديت منها العصير. وعندي هنايا قبيصه ديال الملحه. نبداو بسم الله. دونك اون كومانس. دونك dans un saladier je vais mettre les œufs. دونك هنا خديت سالادي درت فيه البيض، غندير عليه السكر سنيده، دونك لو سكر، l'huile, une pincée de sel et je vais mélanger. Ça fait غادي نحرك. Donc là, une fois qu'on a bien mélangé, donc je rajoute le jus de citron. غنزيد هنايا عصير الحامض، وغنزيد قشور الحامض، donc le zeste. Et on mélange, on نحركهم. Donc franchement les cakes c'est quelque chose que j'en raffole, j'en fais tous les week-ends. Donc tout le vendredi soir j'en fais, pour comme ça on a le cake pour le week-end. Donc هنايا انا كندير الكيكه كنديرها يعني تقريبا كل جمعه كندير كيكه باش كتبقى عندي السبت والحد الفطور الكوتي. صراحه ما كتفطانيش، دونك داكشي علاش غتلقاوني غنشارك معكم بزاف ديال الوصفات ديال الكيكه. دونك جو راجوت ياغورت ناتور، غنزيد هنايا دانون مسوس. Voilà, donc là je rajoute la maïzena. غنزيد هنايا المايزينا، غنزيد معاها الخنيشه ديال الخماره، دونك جو rajoute la levure. Et là je rajoute les 2 verres de farine. هنا غنزيد 2 كيسان ديال الفرينه، mais celui-là je le laisse pour voir en fonction. Et en général elle prend 250 à 300 grammes maximum. Donc là je vais rajouter un petit peu, donc je vais rajouter la moitié de la moitié, donc le quart. هنا نزيد غير الربع ديالها. Je rajoute. Donc là en gros ça m'a pris 300 grammes. Donc هنايا خدات معايا 300 غرام ديال الفرينه، يعني البيض كان عندي شويه كبير parce que j'avais quand même des gros œufs. Donc si sont petits elle prend 250. Mélangez bien pour pas avoir de grumeaux. Donc خلطوها مزيان باش ما يكونش فيها الحبيبات. Donc voilà, une fois que j'ai bien mélangé, donc je viens mettre ma pâte à l'intérieur. Donc là pour le four, je l'ai préchauffé à 180 degrés.
Je mets le gâteau à l'intérieur pendant 10 minutes et après je baisse le feu à 160. هنايا الفران شعلته على 180. غادي نخشي الحلوه المده ديال 10 ديال الدقائق. دوز ديك 10 دقائق غادي نقص الفران ل 160 ونخليها تكمل الطياب ديالها. Bien sûr le four allumé que par en bas comme je vous ai dit. Donc moi tous mes cakes j'allume le four que par le bas. Donc une fois que c'est cuit, je rajoute une fois que c'est cuit, je l'allume par en haut. Voilà les filles, donc là je vais le mettre au four et on se retrouve après. Donc là pour le sirop, j'ai un verre de sucre, donc un verre comme celui-ci. Donc franchement les filles qui n'ont pas les verres comme ça, vous pouvez les trouver à Action. Donc c'est des verres à thé, c'est plus facile franchement pour prendre les mesures. Donc là j'ai mis un verre de sucre et 2 verres d'eau et une grande cuillère de jus de citron. Je vais les faire bouillir et on se retrouve pour le glaçage. Donc هنا البنات درت كاس ديال سكر سنيده بحال هذا. دونك كاس اللي كنشربوا فيه اتاي ودرت معاه 2 كيسان ديال الماء ودرت عصير ديال الحامض. دونك درت معلقه كبيره ديال عصير الحامض. غنديرهم يغليو. دونك هنا غادي نديرهم يغليو حتى يوليو لنا سيرو ونعاودو نتلاقاو باش نصايبوا الكلاصاج. فوالا لي في une fois que je l'ai sorti du four, donc je prends un cure-dent. دونك هنا خرجته من الفران وغناخذ عود ديال السنان وغنتقبو مزيان. دونك je vais faire des trous. Et là je vais l'arroser avec le sirop. Donc le sirop il est froid. Donc هنا السيرو عندي راه بارد والغاتو سخون. Donc je viens juste de le sortir du four. Il est encore chaud mais le sirop il est froid. صافي وغادي نسقي به. Voilà. فوالا وغنخليه حتى يشرب مزيان ويبرد عاد غنقلبو من المول. دونك لا جو في لو ليسي بيان refroidir avant de le démouler. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا قلبته هنايا. دونك لا جو لي retourner. Là c'est un glaçage que j'ai fait avec 100 g de sucre glace et 20 g de jus de citron. دونك هذا البنات درت فيه 100 غرام ديال السكر كلاصي و20 غرام ديال العصير الحامض. خلطته مزيان حتى ولا لي بحال هكا. دونك je l'ai bien mélangé jusqu'à l'obtention d'une crème comme ça. Donc là comme vous avez vu, je l'avais couvert avec ça. Donc là j'ai pris sopalin, donc un sopalin, donc 2 feuilles de sopalin que j'ai mouillé et j'ai essoré et je les mets par dessus. Si vous faites pas ça, ça va faire une croûte par dessus. Moi j'ai fait ça, c'est parce que je l'ai préparé tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai couvert. Mais vous, donc si vous faites directement le gâteau, vous tournez le gâteau et vous préparez la préparation, donc ça sert à rien de le couvrir. Donc انا هنا صايبت الكلاصاج كيف ما كتشوفوا. غطيته هنايا. هذا ضروري تغطيوه الا درتوه بكري. يعني الا كانت الحلوه باقا في الفران وانتم صايبتوه ديروا هنايا. خديت 2 ورقات ديال السوبالين ديال ورق المطبخ فزقتو وعصرتو وغطيت به باش ما كيتكونش عندنا واحد القشره هنا الفوق. الا نتوما نيا صايبتو يعني غير قلبتوا الحلوه ديالكم وصايبتوا الكلاصاج بلا ما تغطيوه يعني كبوه نيشان. وهذا كيف ما قلت لكم اختياري. دونك ça c'est facultatif mais franchement il donne un super bon goût. Et voilà les filles, donc le résultat final. Je vous dis pas comme il est bon, il est super moelleux. Donc bien imbibé comme vous voyez. Franchement j'espère que vous allez l'essayer. Voilà les filles, donc je vais vous couper pour voir l'intérieur. قطع لكم مرسو باش تشوفوا كي كيجي من الداخل. Donc regardez comme il est bien imbibé. كيجي مفازق هكا من الداخل. صراحه تيجي زوين بزاف بزاف. نتمنى يكون تيبان لكم. تيجي رطب وتيجي غزال والمذاق ما نقولش لكم. Franchement il est super moelleux comme vous voyez, donc super bon. Et le goût, je vous dis pas que la vidéo arrive à sa fin. Donc je vous dis à très bientôt Inch'Allah. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. فوالا البنات هنايا لا فيديو ديالنا سالات. كنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. خليتكم بالراحه. سلامه.